ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तो आज के बाबा शुरुआते टाइटल की दिलो कि नामे डाकलो बाच्चादेरके पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण। तो जारा बसे आछि, कारा बसे आछि? उत्तम पुरुष माने उत्तम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बसे आछि संगम जुगेर ब्राह्मण आत्मा, साधारण आत्मा नई, कलि जुगेर, ताई ना? तो बाबा बोलছেন তোমরা আছোই ভাগ্যবান শ্রেষ্ঠ आत्मा। আর এখন কোথায় এসেছি? বাবার কোলে। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, तो दैवी गुण भी चाहिए, तो दैवी गुण भी चाहिए। ওই লাস্টের পাখাটা চালিয়ে দাও, এই পাখাটা চালিয়ে দিই। তো বাবা বলছেন যে একে তো শ্রেষ্ঠ আত্মা ব্রাহ্মণ পরিবারে, তারপরে এসছি কোথায়? বাবার কোলে, তাই না? আর বাবা কি করছে? তৈরি করছে মানুষ থেকে দেবতা। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? बाबा बोलছেন ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরকে কিসের উপরে खूब अटेंशन दीते হবে? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया, चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं, श्रीमत पर कितना % चलते हैं। रावण मत पर तो नहीं चलते, रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है, तो एक का 100 गुना हो जाता है। तो बाबा बोललेন কিসের উপরে অ্যাটেনশন দেব? যাতে চলতে চলতে সারা দিনে এমন কোনো মন বচন কর্মে কোনো পাপের খাতা না জমা হোক। না হলে কি হবে? ধর্মরাজ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের যদি ভুল হয় তাহলে তার কত গুণা % হবে? 100 গুণা, তাই না? অন্যরা যদি কলিযুগী আত্মা 1 গুণা সাজা পাবে तो ब्राह्मण आत्मा 100 गुना तार हिसाब होगा। ओम शांति। भगवानों बात, यह तो बच्चों को समझाया गया है
किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसी को रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। बाबा कमप्लेन করছেন, বাবার হয়ে গেছি, ব্রাহ্মণ হয়ে গেছি, বাবা আজকে নাম দিয়েছে পুরুষোত্তম আত্মা, কিন্তু বাবা বলছেন সচমুচ নিজেকে ব্রাহ্মণ পুরুষোত্তম মনে করে থাকি। বাবা বলছেন এই রকমও নয়। ঠিক বলছে বাবা, ঠিক বলছে বাবা। যদি সত্যিকারে তাই মনে করে থাকি তাহলে সারাদিনে কোনো ভুল হবেই না। যেই ভুলে যাই যে আমি সঙ্গম যুগের ব্রাহ্মণ আছি, তাই না, কলিযুগের সাধারণ মানুষের মতন ভাবতে শুরু করি, তখন ভুলটা হয়। तो बाबा बोलছেন ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो सारा दिनेर रूटीने আমাকে দেখতে হবে যে আমি দৈবিক গুণওয়ালা কাজ করছি না অবগুণকে প্রশ্রয় দেবার কাজ করছি। আমার মন বচন কর্মতে কি চলছে, কোন পুরুষার্থ চলছে, দৈবিক গুণ ধারণ করা না অবগুণকে আরও পুষে রাখা, আরও বাড়ানো। बाबा बोलছেন हम संगम योगी ब्राह्मण हैं, हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। कि তৈরি হচ্ছি पुरुषोत्तम, তাই না, उत्तम आत्मा তৈরি হচ্ছি। यह याद भी सबको नहीं रहती। बाबा কমপ্লেন করছেন আমি যে তোমাদেরকে উত্তম পুরুষ মর্যাদা পুরুষোত্তম বানাতে চাই সেটাও বাচ্চারা মনে রাখে না। ঠিক বলছে বাবা, ঠিক বলছে। ভুলে যাই, যেই ভুলে যাই তখন কি হবে? রাবণ তো সারাক্ষণই ডাকছে, যেই ভুলে যাব মর্যাদার সীমারেখা পার করে নেব, তাই না। মনে থাকে যদি তখন সব ইন্দ্রিয় স্বরাজ্য অধিকারী থাকবে। তো यह याद भी सबको नहीं रहती। দেখো বাবা আজকে কমপ্লেন পর কমপ্লেন করছেন। নাম তো প্রথমে দিয়ে দিল পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ আত্মা, আর তারপরে সব কমপ্লেন আর কমপ্লেন শুরু। तो ভালো করে নোট করুন কি বলতে চাই বাবা। तो घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं। বাবা বলছে বারবার ভুলে যাচ্ছে বাচ্চাগুলো যে আমি সঙ্গম যুগী পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ আছি। দেখো 4 বার বলা হয়ে গেল। আজকে বাবা কমপ্লেনের মুডে আছে। তো কি করছে বাচ্চাগুলো ভালো করে যাচাই করে না। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, তাই না। বাবা বলছেন যদি সঙ্গম যোগী পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ মনে থাকে तो अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं, सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम योगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करेंगे। तो ब्राह्मण बच्चा पुरुषोत्तम कখন হবে? যখন বুদ্ধিতে বাবার হাত ধরে চলতে থাকবে, তাই না। বাবার আমি আলাদা হব না, সবসময় আমার বুদ্ধি কার হাত ধরে চলবে? বাবার বুদ্ধির হাত ধরে চলবে, তাই না। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है, তাই না। আগে যা পাপ করেছি তার সাজা 1 গুণা, কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চা হবার পরে যদি পাপের খাতা হয় তো তার সাজা কিন্তু 100 गुना। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था। একটা গল্প মনে পড়ে গেল। ওই জানি না আপনারা দেখেছেন কি না, মহাভারত সিরিয়াল যখন দেখাতো তখন যুধিষ্ঠিরের সামনে, তাই না, প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। 4 রকমের ছিল সামনে অপরাধী, একই অপরাধ করেছিল। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ 4 রকম ছিল, তাই না। তো সবাইকে, দুর্যোধনকে জিজ্ঞেস করা হলো, যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানে কাকে রাজ্যপদ দেওয়া হবে, যার সলিউশন সঠিক হবে, তাই না। তো দুর্যোধন তো তার মতন বলে গেল, আর যুধিষ্ঠির 4 জনের জন্যে 4 রকমের পানিশমেন্ট বলল, তাই না। আমার অতটা খেয়ালও নেই, মনেও নেই অ্যাকচুয়ালি কি ঘটনা ছিল।
কিন্তু ব্রাহ্মণকে সর্বশ্রেষ্ঠ পানিশমেন্ট, বেশি পানিশমেন্ট ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওর পানিশমেন্ট বেশি ছিল। তাই জন্যে বাবা মানে বলছেন আর কি, যে গল্প তো এমনি তৈরি হয় না, তো সব তো ইয়াদগার তো সঙ্গম যুগে, তাই না? তো সেই মুহূর্ত থেকেই দেখো হয়ে গেছে যে ব্রাহ্মণ যেহেতু জ্ঞানী তো আত্মা, ভগবানের ট্রেনিং প্রাপ্ত, আর সে যদি ভুল করে তো ভগবানও বলবে ভালো করে হিসাব নিতে হবে, তাই না? तो अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम स्वदेवता बनाने। यह याद जिनको स्थायी रहती है वो अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। तो बाबा कहते यह याद जिनको स्थायी रहती है वो अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। तो कौन याद, कौन याद, कौन याद स्थायी থাকলে खूब सेवा করবে? संगम যোগী पुरुषोत्तम ब्राह्मणात्मा। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है, তাই না? যতটা অন্য আত্মাদের সেবা করব অত কি হবে, অত খুশি পাব, তাই না? কালকেও বাবার বাচ্চারা পর্চা বিলি করেছে না, তো কত খুশি পেয়েছে, সব ফোন করেছে। হ্যাঁ, সেবা খুব ভালো হয়েছে, সবাই বলেছে খুব খুশি পেয়েছে সব। तो भल कहाँ भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वो पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं, तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं। आज के बाबा शुद्ध पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে। তো বাচ্চাদেরও মনে ফিট হয়ে গেছে তো না, আবার বাড়ি গিয়ে সেই কলিযুগী সাধারণ আত্মা। तो यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। बाबा বলছেন ভালো করে বুদ্ধিতে ধারণ করো যে আমি কি হচ্ছি, पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा। यह याद रहे तो भी मनमना भव हो गया। बाबा বলছেন যদি সঙ্গম যুগের পুরুষোত্তম আত্মা মনে থাকে, আমি উত্তম পুরুষ শ্রেষ্ঠ আত্মা হতে যাচ্ছি মনে থাকে, সেও মনমনা ভব, সেও যোগের খাতায় আসবে। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। तो সবাই মর্যাদা পুরুষোত্তম তৈরি হচ্ছি, তাই না? মর্যাদা পুরুষোত্তম টাইটেল শ্রীকৃষ্ণের থাকে, শ্রীরামের থাকে। বাবা বলছেন সব বাচ্চারা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু কিভাবে? নিজে নিজেদের পুরুষার্থ, নিজে নিজেদের কর্ম খাতা অনুসার। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े, তাই না? বাবা বলছেন দৈবী গুণও ধারণ চাই, আবার শ্রীমতের হাত ধরে, বাবার হাত ধরেও যে চলছে সেই রকম বাচ্চা চাই। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं। ওই সব অ্যাড আসে না নিউজ পেপারে, কী কী কোয়ালিফিকেশন হলে চাকরিটা পাবে, এটা হবার চাই, ওটা হবার চাই। তো বাবাও বলছে আমি শতযুগের দেবদেবী বানাবো। কাকে বানাবো? যে বুদ্ধি আমার দিকে দেবে, যে মর্যাদা পুরুষোত্তম হবার সংকল্প করবে, তাকেই তো বাবা বানাতে পারবে। আর যার সংকল্পেই থাকবে না, যে বুদ্ধির হাত বাবার হাতে দেবে না, তো বাবা তাকে বানাবে কি করে? तो अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वो है ही रावण मत। বাবা বলছেন একবার দেখো, নিজের মতে চলি না তো, নিজের মতে চললে ওটা হচ্ছে রাবণ মত। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, তাই না? পারফেক্ট শ্রীমতে চলতে পারি কতটা? 100% তো আর হতে সম্ভব হচ্ছে না, তাই না? যে 100% হবে সে তো উপরেই চলে যাবে, তাই না? যেই তৈরি হয়ে গেল বাবা আর তাকে নিচে রাখবে না, তাই না? বলবে চলো তুমি ফরিস্তা হয়ে গেলে, এবার আমার অন্য কাজ করবে তুমি, তাই না? তো বাবা বলছেন तो ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, बहुत हैं जो रावण मत पर भी चलते हैं। বাবা কমপ্লেন করছেন সবাই আমার বুদ্ধিতে চলে না, মায়ার বুদ্ধিকেও মনমতেও চলে। শ্রীমত पर कोई कितना % चलते, कोई कितना। তো একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করো
যে আমি শ্রীমতে চলার পার্সেন্টেজ কত আর মন মতে পরমতে চলার পার্সেন্টেজ কত, নিজেকে কত মার্কস দেব। বাবা বলছেন कोई तो 2% भी चलते होंगे। বাবা বলছেন 2%ও শ্রীমতে চলে কিনা। হ্যাঁ, ঠিক বলছে বাবা। হ্যাঁ, এরকম এরকম তো হবে না কমসে কম, তাই তো 2% আর হবে নাকি? কমসে কম 20% বললো তাও ঠিক আছে, 2% হয় নাকি? तो बाबा बोलছেন भले यहाँ बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। দেখো আজকে বাবা কমপ্লেনের লাইন লাগিয়ে দিচ্ছে, বলছে এখানে বসে আছে তাও বাবাকে ইয়াদ করছে না। এইরকমও আছি নাকি এখানে বসা? হ্যাঁ, बाबा बोलছেন कहाँ न कहाँ बुद्धि योग भटकता होगा, रोज अपने को देखना है। आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, तो रोज मन बुद्धि के, তাই না, সংস্কারকে যাচাই করতে হবে। আজকে কোনো পাপের কাজ হয়নি তো, किसी को दुख तो नहीं दिया, अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। বাবা বলছেন ধর্মরাজ এসে গেছে দুনিয়াতে তার কাজ করবে বলে, এখনও যদি আমি অ্যাটেনশন দেব না তাহলে কিন্তু অবস্থাটা ভালো হবে না। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, তাই না? মার্চ মাসে ইয়ার এন্ডিংয়ে সব শুধু দৌড়তে থাকে, ফাইলপত্র ঠিক রাখতে হবে, সবাই বিজি, অন্য কাজ করা যাবে না, আজ এই মাসে শুধু হিসাব চুক্তি হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই হচ্ছে সেই সময়, এই সময়ে আগেরটা মেটাতে হবে, নাকি নতুন বানাবো, আবার নতুন নতুন ফাইল বানাবো, তা হয় না, তাই না? আমাদেরকেও বলে দেয় কোনো বড় কাজ মার্চ মাসে করবে না। তাহলে ভাবো, কোনো যখন দুনিয়াতেও এত নিয়ম হিসাব চুক্তি করার সময়, তো এ তো ফাইনাল হিসাব চুক্তি করার সময়, তো কতটা অ্যাটেনশন দিতে হবে। तो सजाएं भी खानी पड़े, बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो, তাই না? বসে আছি সব পুণ্য আত্মা তো নই, 63 জন্মের পাপের আত্মা সব, তাই না? যদিও বড় পোস্টে ছিলেন সব কটা, কিন্তু বড় পোস্টের লোকই তো বেশি খারাপ কাজ করে, তাই না? तो सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते, कोई सच बोलते हैं कोई तो झूठ बोलते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो, कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी हैं। बाबा तो गतकाल बोललो ना আমার চিঠি পড়তে খুব ভালো লাগে, আজকে বাবা বলছেন চিঠিতে নিজের জীবন কাহিনী লেখো, তাই না? लज्जा आती है यह तो जानते हैं, बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा, वो तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे, তাই না? পাপের খাতা যদি চুক্তি না হয় বা চুক্তি হবাতে দেরি হয়ে যায়, অন্য আত্মাগুলো তৈরি হয়ে গেল, আমি পিছিয়ে পড়লাম, আমার চুক্তি হলো না, আমি তাড়াতাড়ি রেডি হলাম না, তো কি হবে? আগের সিটগুলো বুক হয়ে যাবে। তো বাবা বলছেন সত্যযুগের শুরুয়াতে আর আসতে পারবো না, সিট বুক হয়ে গেল, তাহলে পিছিয়ে বসতে হবে, পিছিয়ে আসতে হবে, তাই না? তো পছন্দ যাবো তো যাবো, ফার্স্ট জন্মের আত্মা হব, তাই না? সেকেন্ড থার্ড ফোর্থে যাব, কৃষ্ণকে চোখে দেখতেও পারবো না, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণকে চোখে দেখতেও পারবো না, তো সেই রকম পদ নিয়ে কী হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কন্ডিশন কী আছে, তাড়াতাড়ি হিসাব চুক্তি করে রেডি হয়ে বসে থাকতে হবে, এবার রেডি, তাই না? বাবা ডাক দেবে আর যেন যেতে পারি, যে তাড়াতাড়ি এবার রেডি হয়ে গেল সে সিট ফিক্স করে দে, তাই না? अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं, তাই না? এবার রেডি হব কি করে বুঝলাম, শুধু যাবো যাবো বললে হবে না, পুরুষোত্তম হয়ে রেডি হয়ে বসে থাকবে, তাই না? সেজে গুজে বসে থাকবে, 16 শৃঙ্গার করে বসে থাকবে, তবে তো বাবা ডাক দিলে সজনী বানিয়ে সঙ্গে যাবে, না হলে বলবে শৃঙ্গার ঠিক নেই, 16 কলা হয়নি, পিছনে আসো, বারাতিতে আসো, তাই সজনীতে যাবে না, সঙ্গে যাবে না, তাই না?
तो वो है পুরুষোত্তম दैवी राज्य, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो ना। তো বাবা বলছেন সেখানে সবকটা মর্যাদা পুরুষোত্তম, পশু পাখি পর্যন্ত। তো বাবা বলছেন গাছপালা পর্যন্ত সেখানে মর্যাদা পুরুষোত্তম। গাছ অত উঁচু হবে না যে দেবী দেবতাদের হাত পাবে না, তাই না? গাছ সেখানে ছোট্ট ছোট্ট হবে, আর এত ফলে ফুলে ভরা থাকবে, তাই না? একদম ডালপালা মাটি অবধি চলে যাবে, ফলে ভরা, তাই না? ফুলে ভরা। তো ভাবো যেখানে গাছপালা পশু পাখি পর্যন্ত মর্যাদা পুরুষোত্তম, নদী এত পুরুষোত্তম যে সে নিজের সীমার থেকে বাইরে যাবে না, তাই না? কখনো বন্যা আসবে না। তো ভাবো সব কিছু এত মর্যাদা পুরুষোত্তম, তো সে দুনিয়ার অধিকারী কে হবে? যে পুরুষোত্তম আত্মা হবে, যে মর্যাদা পুরুষোত্তম হবে। तो उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसे किसी की महिमा नहीं करेंगे, তাই না? এতদিন আমরা দেবী দেবতাদের মহিমা করে গেলাম, পুরুষোত্তম, আর এখন দেখো ভগবান বসে আমাদের মহিমা করছে, তো তার যোগ্যতা আসা উচিত না? बाबा बोलचन मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसीलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। बाबा बोलचन भक्ति मार्गे मुखस्थ विद्यार मतन महिमा गान करताम, ब्राह्मण बोले जेत अमुक अमुक सब अंजलि देवार समय से स्तुति पाठ करतो, और आमरा शुधु फुल छिटाते व्यस्त, आमरा शुनतामो ना बुझतामो ना कि बोलछे, ताई ना? কিন্তু বাবা বলছেন আমি কিন্তু না বুঝে বলছি না, আমি কিন্তু বুঝেই বলছি, তাই না? तो भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ पाप करते थे? वहाँ तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ अपवित्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है, नई दुनिया में तो पवित्र रहती हैं। अपवित्र बनाने वाला है रावण, তাই না? রাবণ সারাক্ষণ কী করবে? বুদ্ধিকে পবিত্রতার লাইন ক্রস করতে প্রলোভন দেবে, তাই না? इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते। এখন বাবা আমাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছে, বিকারগুলোর উপরে বিজয়ী বানাচ্ছে। বাবা বলছেন দাপর যুগ থেকে আবার বিকারগুলো তোমাকে বশ করে নেবে, তাই না? এখন তো বাবা কৃষ্ণের মতন বিজয়ী আত্মা বানাচ্ছে। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है, তাই না? সব দেখছিলেন না, সব আসছে না কাশ্মীরের ঘটনা, বেড়াতে গেছে কি খুশিতে গেছে, কি আনন্দে গেছে, সে কি জানে যে বাবা এখান থেকে এতজন আর ফিরতই আসবে না, তাই না? কেউ ভাবতে পারে, তাই না? সে কি ভেবে গেছে যে আমি এখানে মরতে যাচ্ছি, তাই না? তো ভাবো অচানক কার সঙ্গে কখন কোথায় কি ঘটনা শুরু হবে, কোথায় হঠাৎ করে দঙ্গা লাগবে, কোথায় হঠাৎ করে আর কিছু হবে, তাই না? কে বলতে পারে? बाबा बोलचन कल इतने सब कहाँ जाएंगे, सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह किसी के सम्मुख बैठे हैं वो भी कई समझते नहीं। बाबा बोलचन बाबार सामने बसेও যদি বুঝতে পারবে না, तो बाबा बोलचन তাহলে কি অবস্থা হবে? कम से कम पद पाने वाले हैं। আবার কমপ্লেন বাবার, এখানে বসেও বুঝছে না, তো কি পদ দেব? ছোট পদ দেব? এখানে বসেও বুঝছি না, না বুঝতে পারছি।
तो ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন ভাগ্যে নেই, কে কি করতে পারবে। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। কি হতে হবে? বাপ সমান জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তো আজকে সারা দিন জ্ঞানিত আত্মা হয়ে থাকবো যে আমি মর্যাদা পুরুষোত্তম আত্মা, আর সারা দিন সুখের সাগর হয়ে থাকবো যে আমার মতন সুখী আর কেউ নেই। তো বাবা বলছেন বানানে वाला বাপ মিলা है ना। তো বাবা সারা দুনিয়ার জ্ঞানী তু আত্মা, সুখী তু আত্মা, শান্ত তু আত্মা বানাতে চায়, তাই না? देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। बाबा बोलছে নিজেকে প্রশ্ন করো, আমি উঁচু পদে বসলে শোভা পাবো? আমার মন, বুদ্ধি, সংস্কার, আমার ইন্দ্রিয়গুলো সেরকম তৈরি হয়েছে শোভা দেবে আমি বসলে? बाबा बोलছেন संगम युग को अच्छी रीति याद करो, हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्णेर राजधानीते नेবার জন্যে শিব বাবা এসে পড়াচ্ছে। তো বাবা বলছে কোনো সাধারণ স্কুলে এসে বসে নাই, তো কত অ্যাটেনশন থাকা উচিত। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं बुद्धि में बैठता नहीं, তাই না? জ্ঞানের সেবা করার ইন্টারেস্ট নেই, তো বাবা বুঝে নিজেও অর্ধেক বোঝে। बाबा बोलें 5% भी नहीं बैठता, यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। बाबा बार बार कम्प्लेन করছেন, सब समय भूले जाए আমি संगम योगी ब्राह्मण। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे, समझानी तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बोलছেন একটা কথাই তো বলে যাই, आत्मिक स्थितिते থাকবো, आत्मिक दृष्टिते देखबो, আর आत्मार बाबा के बुद्धिर हाथ धरे राखबो, এইটুকুই তো কাজ। बाबा बोलছেন वो सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। আমরাই পূজ্য দেবদেবী ছিলাম, আবার তারপরের থেকে আমরাই ভক্ত সাজলাম, পূজারি সাজলাম, নিজেরই প্রতিমাগুলোকে বসে পুজো করলাম। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापिस, आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। तो নিজেকে কি মনে করো? आत्मा মনে করো, তাই না? अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं। বাবা বলছেন এই শরীর ছাড়ার সময় হয়ে গেছে, তাই না? আর কিছুক্ষণ বাকি, পুরুষার্থ কমপ্লিট করে, সেবা কমপ্লিট করে আমাকে যেতে হবে। यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया, शरीर का भी संन्यास, तो सबका संन्यास। बाबा বলছেন যেই নিজের দেহ থেকে বুদ্ধি উঠে এলো আমি আত্মা, আমার চাহিদা আত্মার চাহিদা 7 গুণ, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেম পবিত্র স্বরূপ, তাই না? আর দেহের চাহিদা 5 বিকার 10 বিকার, তাই না? তো ভালো করে ভাবতে হবে যে আমি যদি দেহ মনে করে থাকবো তো 10 বিকার আমাকে ডাকবে, আর যদি আমি আত্মা মনে করে থাকবো তো 7 গুণ আমার মধ্যে আসবে। बाबा बोलছেন शरीर का भी संन्यास तो सबका संन्यास। वो हठयोगी कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़े करते हैं,
उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है, अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे करते हैं, তাই না? যেই দেহ মনে করব তো বিকার বিকৃতি তো ডাকবে, আমার দ্বারা ভুল তো হবে, তো দেহ ভাবলেই সব ভুলভাল কাজ হবে, আর আত্মিক স্থিতিতে থাকলে সব ভালো কাজ হবে, ভাইব্রেশন খুব সুন্দর হবে। तो बाबा बोलছেন देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना তারপরে ডট ডট অনেক কিছু ভুলভাল উল্টো পাল্টা দেহ ভাবলে নিজেকে, यह सब आदतें पड़ जाती हैं, आवाज़ से बोलने की भी आदत पड़ जाती है, फिर कहते हमारा आवाज़ ही ऐसा है, তাই না? জোর জোর করে চিৎকার করে কথা বলা বাবার একদম পছন্দ না, তাই না? দাদিরা শেখাতো, ধরো ক্লাস চলছে, যোগ চলছে, তো কারোর সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি হতে পারে, কোনো সেবার জন্যে ডাকতে হবে, তাই না? তো দাদিরা বলতো এসে এমনভাবে চুপ করে তার কানে বলো যাতে সে শুনবে আর কেউ শুনবে না, তাই না? ক্লাস চলাকালীন, যোগ চলাকালীন, তাই না? এমনভাবে এসে বসো, তাই না, যে চেয়ার সরাবো আওয়াজ হবে, ওই রকম না, একদম অ্যাটেনশন, যে আমি যেন কাউকে ডিস্টার্ব না করি, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন দাদিরা এত সাইলেন্সে কাজ করতে শেখাতো, তাই না, আর ব্রহ্মা ভোজন বানানেওয়ালাগুলোকে তো দাদিরা বলতো একদম মেপে চুপে কথা বলো, ইশারাতে কথা বলো, তোমরা ফরিস্তা, সূক্ষ্ম বতনের স্থিতিতে ব্রহ্মা ভোজন বানাও, যে ফরিস্তা বাপ দাদা দাঁড়িয়ে আছে, তাই না? আমি যা বলছি শুধু ব্রহ্মা ভোজন বানানোর জন্যেই যেন যেটা প্রয়োজন ইশারাতে বলবো এটা দাও ওইটা দাও, তাই না? এইভাবে দাদিরা শেখাতো। তাহলে ভাবো ইশারার ভাষা, সাইলেন্সের ভাষা, এইগুলো বাবার পছন্দ। তো সেখানে যদি কেউ জোর জোর চিৎকার করে তো বাবার ভালো লাগবে শুনতে। तो बाबा बोलছেন दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं, झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। एक एक जन तो मिथ्या एमन भावे बोले, জানে আমার মিথ্যা ধরা পড়বে, তাও সুন্দরভাবে বলে যায়, লজ্জাও করে না, তাই না? বাবা বলছেন দেখো কেমন কেমন সংস্কার। बाबा बोलছেন आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज़ कम करना सीखो ना। कि बोलो बाबा? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, তাই না? একটু কম আওয়াজ করে কথা বলার প্র্যাকটিস করো। आवाज़ कम करने में कोई देरी नहीं लगती है, कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं, जानवरों को सुधारने वाला है मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप, है ना? बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार बरहा अवतार कह देते हो, তাই না? বাবা বলছেন তোমার বুদ্ধি পশুর বুদ্ধি হয়ে গেল, তো আমাকেও পশু পাখির মধ্যে বলে দিলে, তাই না? মাগুলো বকা দেয় না, কি গাধার মতন শুয়ে আছিস, সব বলে না, সব মানে জানোয়ারের নাম ধরে ধরে বকা দেয় না, তার মানে কি সেই গুণগুলো চলে আসছে না, তাই জন্যে তো বকা দেয়। तो मुझे भी कच्छ अवतार बारह अवतार कह देते हो, जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। तो बारह माने কি আছে? শুয়োর। তো নিজেকেই বলছি আমার বাবা শুয়োর হয়ে এসেছিল, তো আমি কি আছি? বাবা বলছেন কি বলছো, কি করছো তোমরা, তাই না? तो यह भी तुम जानते हो दुनिया नहीं जानती, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाएं खाते हैं वो भी तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा बोलছেন এখনো সময় আছে, শুধরে যাও। আর কিছু সময় বাদ যখন সাক্ষাৎকার করিয়ে করিয়ে সাজা হবে তখন দেখবে লোকে কেমনভাবে পানিশমেন্ট পাচ্ছে, তাই না? आधा कलब भक्ति की है अब बाप मिला है, তাই না? বাবা একটা অব্যক্ত বাণীতে বলেছিল
নাকি মেসেজে বলেছি। অনেক সময় হয় না যে ধরো আমাদের প্রতি কেউ যদি কোনো অন্যায় করছে, খুব মন কষ্ট হচ্ছে, তো মন থেকে আসে মাঝে মাঝে যে ভগবান এরকম করছে, এর সঙ্গেও যেন এরকম হোক, সে যেন বুঝুক ব্যাপারটা কেমন লাগে, এরকম আসে না মাঝে মাঝে কারোর। তো সেটার উপরে বাবা বলেছিল যে তুমি যার জন্যে ভাবছো যে এরকম হোক ও বুঝবে, তাই না, দেখবে, তোমার চোখে দেখবে তার সঙ্গে সেই রকম হবে, আর সে যখন কষ্ট পাবে না, তুমি নিজের চোখে দেখতে পারবে না, তখন তুমি নিজেই বলবে যে ভগবান একে উদ্ধার করে দাও, মুক্তি দিয়ে দাও, তাই না। এই জন্যে বাবা বলে বদুয়া লেনে वाला मत बनो, তাই না। तो बाबा बोलचन बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। बाबार मते चलबो ना, मन मते चलते थाकबो, तो बाबा बोलचन तुम्हार साजार फाइल बढ़ते थाकबे। इसीलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। बाबा बोलचन एक तो पाप करबो ना, दुई दैवी गुण धारणाओ चाहिए। किसी को समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। किसी को हम कैसे समझाएं, पहली पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन। बुझाते पारबो तो सबाई गीतार भगवान के आछे, कारो बुझाते पारबे, हाथ तुलेन देखी, पारबे, सब बुझाते पारबे, वाह, ये तो दारुण ব্যাপার। ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना, यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का। कदिन आगे एक सन्यासीर भिडियो एसेछिलो, पाठिয়েছিলাম कि ना पाठिয়েছিলাম মনে হয়। উনি বলছে যে এই যে মুরলী, তাই না, এই মুরলী শুনে যে কি পাচ্ছে বাবার বাচ্চারা নিজে বোঝে না। বলছে এই কথাগুলো শুনবো বলে, পাবো বলে আমরা সারা জীবন বছর পর বছর এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছি, যে কখন ভগবান কি চায় একটু শুনবো, একটু বুঝবো বলে, তাই না। তারা বলছে তোমরা কি পেয়েছো, তোমরা তো সস্তায় পেয়ে গেছো, তোমরা বুঝতে পারছো না যে তোমরা কি পেয়েছো, তাই না। बाबा बोलছেন ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का, তাই না। কেমন করে সৃষ্টি শুরু হলো, কেমন করে সৃষ্টি চলছে, কি আছে রহস্য, এটাই তো খুঁজতে সাধু সন্ন্যাসী হয়েছে, যারা রিয়েল সাধু সন্ন্যাসী, যারা ফেক সেটা তো ফেকই, তাই না। তো তারা যখন মুরলী শুনছে তারা একদম মানে অন্তর হৃদয় গলে যাচ্ছে, বলছে এই কথাগুলোই তো জানতে চেয়েছিল, তাই না। तो बाबा बोलचन इसीलिए पहले पहले तो यह समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। ওই জন্যে বাবা আগেও বলেছিল সন্ন্যাসীরা আসবে লাস্টে, কেননা ওরা সব রেডি আছে, ওরা জানলেই জিনিসটা বুঝলেই নিয়ে নেবে, তাই না, আর ওরাই প্রত্যক্ষ করে দেবে, কেন ওরা ব্যাপারটাকে তোমার থেকে ভালো বুঝবে, তাই না। যেরকম সবজিতে টমাটোর দেয় কখন, সবচেয়ে লাস্টে, কেন ওরা তো এক সেকেন্ডে গলে যাবে। তো সাধু সন্ন্যাসীরাও সেরকম, ওরা তো খুঁজছেই ভগবানকে আর ভগবানের রহস্যগুলোকে, তাই না। যেই মুরলী শুনছে একদম গলে যাচ্ছে, তাই না। তো ভাবো সাধু সন্ন্যাসীরা আসবে লাস্টে, বাবা বলেছিল। এখন সাধু সন্ন্যাসীরা এসে গেছে, মুরলী শুনছে আবার লোকের সেবাও করছে। এক একটা এরকম ভিডিও এসছে, ওরা বসে কোর্স করাচ্ছে, বাবার চিত্র নিয়ে সাধু সন্ন্যাসী কোর্সও করাচ্ছে, ওরাই বুঝিয়ে দিচ্ছে শিবকে শঙ্করকে। তাহলে ভাবো একদম লাস্ট স্টেজে আমরা পৌঁছে গেছি, এরপরে আর স্টেজ বাকি নেই, তাই না। तो मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते, तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए।
তাই না? বাবা বলছেন এখনো আর গাফিলতি করবে না, बाबर हाथ धोरे चलो, बुद्धिर हाथ। सिर्फ शिव भी नहीं कहना, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे, তাই না? এবার হাত ধরেছি তো অন্তিম নিঃশ্বাসেই ছাড়ব, বাবার সঙ্গেই যাব, তাই না? साथ रहेंगे साथ चलेंगे, पक्का वायदा, তাই না? एकदम पक्का वायदा। तो कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया, तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं, तीनों ही फिर उस एक बाप को कहेंगे, वो सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वो बाप है, यह अच्छी रीति समझाना है, प्रदर्शनी में समझाने का अक्ल चाहिए, परंतु अपने में इतने हिम्मत नहीं समझते, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा बोलছেন প্রদর্শনী করো, সেবা করো, তাই না? খুব জরুরি, যদি জ্ঞান বুঝেছো তো সেবা করা খুব জরুরি। बाबा मना थोड़े करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बान मारते रहेंगे, তাই না? আগে এসে সাধু সন্ন্যাসীরাও বুঝবে, তাই না? जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, তাই না? দোকান তো একটা, ভগবানের একটাই দোকান, সে চাহে সাধু সন্ত হোক, তাই না? যে কেউ হোক, আসতে তো হবে বাবার বাড়ি। सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है, यह हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने न बने, তাই না? বাবা তো খুঁজতে এসছে না পবিত্র আত্মা, তাকে তো সত্যযুগের মহল দাঁড় করাতে হবে, তো যত ভিত দরকার, ভিত্তের পাথর, সে পেয়ে গেলে ওর হয়ে গেল, কমপ্লিট চললো, এবার তুমি পবিত্র হলে না হলে তার জন্যে তো আর ভগবান ওয়েট করবে না, তাই না? সে তো লিস্ট দেখবে আমার মালা কমপ্লিট হলো কি না, তাই না? যখন মালা গাঁথা হয় তখন কি হয়, মালা কমপ্লিট হয়ে গেল তো অন্য ফুলকে কি করে, কুচো করে বের করে দেয়, এটা কুচো ফুলে কাজে লেগে যাবে, ফুল ছিটানোর কাজে লেগে যাবে, যে পূজনীয়র গলায় যাবে সে মালা গাঁথা হয়ে গেল, যে ব্রেকডাউন হয়ে গেল কাজে লাগলো না, সে তাদের উপরে ফুল বৃষ্টি করার, মহিমা গান করার কাজে লাগবে, তাই তো? তাহলে কোন লিস্টে আছে? বাবার মালা গাঁথা লিস্টে আছি, না কুচো ফুল হয়ে মহিমা যশ গান করে ফুল ছিটানোর কাজে লাগার পুরুষার্থ করছে, কোনটাতে আছে? तो तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए, भल बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते, तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है, তাই না? বাবা বলছেন প্রতিভা আছে, বুঝাতে পারবো, অথচ করছি না সেবা, বাবা বলছেন এর তো রাহু দশা আছে, তাই না? রাহু কি করে, ভালো কাজে না অন্য কাজে বুদ্ধি কুড়িয়ে দেবে, সবসময় বাজে কাজ মাথায় ঢুকবে, ভালো কাজ করতে ভালো লাগবে না, তাই না? तो दशाएं तो सब पर फिरती हैं ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर 2 रोज बाद ठीक भी हो जाते हैं, তাই না? দশা আসে, হিসাব চুক্তি হয়, আবার দশা ঠিকও হয়ে যায়। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए, प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है, कोई तो सिर्फ कह देते यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूँगा, ऐसे कोई कहते नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, देह अभिमान में आकर, देह अभिमान में आकर आवाज़ से बात नहीं करनी है, आवाज़ से बात नहीं करनी है।
इस आदत को मिटाना है। बाबा बोलছেন एकदम जोर आवाज अलाउ नहीं। चोरी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। बाबा बोलছেন कोनो पाप काज आमार द्वारा होबे ना, मिथ्या बोलते लागबे ना। एर जन्ने बाबा बोलছেন भूल काजई करब ना, अटेंशन देब। दूसरा, मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर, मौत सामने है इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाबा बोलছেন समय बेशी नहीं, जे कोनो मुहूर्ते जा किछु होते पारे, तो ताड़ाताड़ी पवित्र होते हबे, बाबा श्रीमते चलते हबे। बाप का बनने के बाद, बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। बाबार हबार परे यदि कोनो बाजे काज करी ताहले सजा की होबे? 100 गुना। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। लोक पसंद सभा की, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव, राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो, कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो, तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प, कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है, कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है, जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है, यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मनपसंद कहेंगे, तो मनपसंद कहेंगे। और विश्व कल्याण अर्थ है, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे, तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। तो लोक पसंद सभा के मेंबर बनना, तो लोक सभा, लोक पसंद सभा के मेंबर बनना, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। तो बाबा आज के राजा होबार ट्रेनिंग दिच्छेन। যারা রাজা হয়, সিংহাসনের অধিকারী হয়, তাই না, ওরা ভোরবেলায় উঠে নিজের অভ্যাস করলো, শস্ত্র অভ্যাস করলো, স্নান দান করলো, মন্দিরে গেল, পুজো দিল, তাই না,
তারপরে দান পুণ্য করলো, সব ভিখারিদের দিল, তারপরে সে কোথায় পৌঁছে যায়? দরবারে, তাই না? খাওয়া দাওয়া করে দরবারে পৌঁছে গেল। এবার তার সারাটা দিন কোথায় গেল? রাজ দরবারে, তাই না? তো চিন্তা করো, রাজার কাজ শুধু নিজের স্বার্থের কাজের জন্য থাকে না, তার সময়ে আবার লোক পছন্দের কাজ, মানে লোকের কাজের জন্যও তার সময় থাকে। তো সে রাজা তো হব অন্য জন্মে। এখন কি করব? এখন তো প্রজাও আসবে না, দরবারও বসবে না, তো এখন কি করব? তো বাবা বলছেন, ভোরবেলায় যেরকম দাদিরা বলতো না, ভোরবেলায় মনে হচ্ছে বাবার থেকে এসে পাওয়ার ঢুকছে। সব দাদিদের স্তম্ভগুলো কেমন বানিয়েছে দেখেছেন তো? স্তম্ভের উপরে লাইট হাউস, তাই না? তো দাদিরা বলতো ভোরবেলায় মনে হচ্ছে সকাল 8টা অবধি যেন উপর থেকে আসছে, পাওয়ার আসছে, ভরছে, পাওয়ারফুল হচ্ছি। আর 8টার পর থেকে শুরু, মন্দির খুলে গেল, তাই না? ভাইব্রেশন দেনেওয়ালা, তাই না? সংকল্প শুধু মনমতার স্বার্থের উপরে আধারিত না, তাই না? চারিদিকে সুখ শান্তি আনন্দের ভাইব্রেশন দেনেওয়ালা। সেই বিকেল 8টা পর্যন্ত চললো, কাজও চললো, কাজের কারোবারও চললো, আর লোকের প্রতি দেবার কাজও চলল, তাই না? তো ভাবো, এই জন্যে ওরা বিশ্ব মহারাজ হল। 8টা থেকে 8টা ওরা সে ডিউটি করেছে, তো আমরা করি? তো বাবা বলছেন এমনি রাজা বাচ্চা হবে, সারাক্ষণ স্বার্থের জন্যে দৌড়তে থাকবে, এমনি রাজা বাচ্চা হবে? করো, স্ব উন্নতি করা খারাপ কথা না, ভালো কথা, কিন্তু স্ব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যেন আমার থেকে ভালো ভাইব্রেশন যায়। তো লোক পছন্দ, এতদিন তো বাবা বলতো শুধু মন পছন্দ, প্রভু পছন্দ, লোক পছন্দ, কিন্তু ক্লিয়ার করতো না বাবা। আজকে বাবা ক্লিয়ার করে দিল যে নিজের স্বার্থের জন্যে, উন্নতির জন্যে করছি, মন পছন্দ হয়ে গেলাম। সবাইয়ের জন্যে সংকল্প করছি, ভাইব্রেশন দিচ্ছি, তো লোক পছন্দ হয়ে গেলাম, প্রভু পছন্দ হয়ে গেলাম। প্রভু সেই বাচ্চাকেই ভালোবাসবে আর তাকে সিংহাসনের অধিকারী বানাবে, তাই না? স্লোগান, परमात्म साथ का अनुभव करो, परमात्म साथ का अनुभव करो, तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए, तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे, तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। बाबा बोलছেন বাবার সাথ অনুভব করো, বাবার সঙ্গে থাকো, তাহলে কি হবে? সব কাজও সহজ, আর যেখানেই থাকি না কেন সেফ মনে হবে, কেন বাবার ছত্র ছায়ার ভিতরে আছি, তাই না? अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडवपति और पांडव यह सदा का कंबाइंड रूप है। पांडवपति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहाँ बुलाओ वहाँ सेकंड में हाजिर, इसीलिए कहते हैं हाजिरा हजूर। तो আমরা হলাম পাণ্ডব, পাণ্ডবপতি বাবা। তো মহাভারত সিরিয়ালে কি দেখালো? যেই মুহূর্তে সবসময় পাণ্ডবদের দৃষ্টি পাণ্ডবপতি, সেখানে কৃষ্ণ দেখালো, সবসময় কৃষ্ণের দিকে তাদের দৃষ্টি, আর ভগবানের ইশারাও পেতে থাকলো, বিজয়ীও হতে থাকলো। আবার ভগবানও বিনা পাণ্ডব তার কাজ করাবে কি করে, তাই না? তো পাণ্ডবপতি পাণ্ডব বিনা চলবে না, আর পাণ্ডবদের পাণ্ডবপতি বিনা চলবে না। তো বাবা বলছেন পাণ্ডবপতির হাতে বুদ্ধির হাত দিয়ে সবসময় দৃষ্টি বাবার দিকে রাখো, তাহলে কি হবে? সেফও থাকবে, সহজও সব কাজ হবে, ভালো থাকবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।